Multi-role ships in the persistent universe, by their very nature of the name, give you that flexibility. Co se stalo? They're intended to Před chvíli vyšlo, no já jsem spíš neviděl Inside Starcitizen, tak se na to podíváme spolu hezky. A pak se podíváme na International Expo, kde bude CRUSADER. Because you don't know what's lurking around the corner and you'll be able to react to whatever comes at you. And that's why we're introducing the constellation's big brother, the RSI Galaxy. Tak na tohle jsem čekal se podívat, konečně, až to ukážu. The RSI Galaxy is a multi-role vessel with true modularity. Plný palbě. That has different sections of the middle of the ship that can be changed out to support significant and real gameplay loops. It is built on the same kind of ethos as the Connie, but it's scaled up to a larger crew size. The Galaxy has a very industrial feel compared to previous iterations, and the Constellation is a prime example. It has far less focus on its combat capabilities. It's not a warship, so it's not bristling with guns, but it's got what it needs. We were just going for a ship that when you saw it, it just looked like you want to just get together with your friends, get that thing off the ground, turn it around and just fly as far as you can. For me, I think the favourite thing about the Galaxy is just the look of it, in conjunction with the layout. It does keep that classic RSI sort of sub-capital shape to it. No, to je přesně kabina konstelace. We've got the nice big exposed engines with some, we were starting to bring like metal onto the engines, like a kind of a titanium material to complement the kind of cooler greys and blacks of the rest of the superstructure. Kabina Constellation a takhle. For me, RSI goes into kind of two different groups. You've got the slightly kind of more bulbous shaped ships, and then you've got this really aggressive arrow-headed kind of stance. And I think for me, the Galaxy kind of really falls into that arrow-shaped kind of, driving the ship forward. No, the interior architecture of the RSI brand is something that I really enjoy because it's got those nice upturned classic sci-fi walls that sort of canter in at the top. And it is a bit of a challenge designing those because it means they need a bit more room inside the vessel. So you just got to make sure you've got a bit more space. But when you've got a bigger ship like the Galaxy, there's enough room in there to get your accommodation for your 6 players, all your functional habitation and recreation and all your kind of crew positions and everything. There's enough room to do that and have these cool extra wide corridors with a nice architecture. Starting at the bridge, it's a central bridge that looks down onto the main part of the ship. Directly behind that, in the top deck, you have the habitation section. So you'll have a shared habitation space, and then moving further back, you have individual bedrooms, as well as the captain having their own office as well as bedroom. Behind that, you have the engineering section that looks down onto the hangar area. And it's probably one of my favourite parts of the ship, because it has a nice look down onto the actual hangar, which is a rear-loading hangar, which is really cool in my opinion. The floor beneath that is where the module is, within the centre of the ship. It's a relatively large space for the different modules you might need. And directly connecting to the module section, there's the hangar. So the 3 modules that are available are a cargo module, which increases the cargo capacity of the ship significantly. There's a refinery module, which is, it's got a sweet mechanism with the underneath where the cargo ramp opens, and we've got the saddlebag deposit. So this thing's going to work really well with something like a prospector. And then the last one is a medical module. The medical module is split into 2 halves. So in the very center, there's a lift that'll bring you up. So if there's anyone injured in a vehicle, you can get them straight into the actual medical wings. Alternatively, you can use the hangar at the back to fly someone in and unload them into the actual Galaxy. Inside the actual medical wing, you have an assortment of different tiered med beds for whatever injury the person might have sustained. Although it's been a while since we've showed off a modular ship or released any new ships that were modular, it isn't something that we want to move away from. Modular ships have a unique place in the universe because it helps push the multi-crew and multi-role ship. It's part of the reason why there's been less emphasis on multi-role ships in the universe recently. Now that we're getting closer to being able to deliver it, it's something we want to start revisiting again. The RSI Galaxy is perfect for a group of friends who want to be able to try lots of different aspects of the game and not limit themselves to one individual part.
who one day might decide that them and all their friends are going to go out and do a load of mining and refining, making lots of money from gathering resources. But then the next day might decide that they want to do some cargo hauling across the verse. So they go from one system to another, transporting huge amounts of goods. The next day they might decide that them and their friends want to have a battle. So they need someone to be able to hear people. It's a ship that allows them to experience the most of the game without limiting themselves. The RSI Galaxy is the newest concept ship making its debut at this year's Intergalactic Aerospace Expo. And you'll get your chance to learn even more about it during RSI Day this Saturday, November 26th. But the Galaxy isn't the only rumored vehicle to arrive at this year's event. Anvil Day brought with it the brand new C8R Pisces, the space ambulance that some requested and many others never knew they quite wanted. Let's find out more as this IAE ISC continues. The C8R is a new entry medical level vehicle. It's a variant of the well-loved Pisces. We decided to make it a little bit faster than the regular Pisces, just so you can get to emergencies just that little bit quicker, slightly better for someone surviving. We have had to remove a little bit of the range. It's no longer a exploration ship like the regular C8 and the C8X, so it cannot jump quite as far as they can. We added some siren lights so people can see when you're coming. We've also given it a traditional medical colouring, so we've gone for a nice little red and white. The C8R is a variant of the Pisces, so it benefits from the paints that exist for the Pisces itself can be used on that, and the reverse is also true. So some of the more medical themed paints can also be put on the base one, which I'm sure people will find various interesting ways of using and misusing. We have gone for a very clean style on the inside. When you step in through the ramp, you'll notice that there is some of the decontamination ports towards the bottom of the area. There's then a large frosted glass door that will open up. We have, off to the right, a Tier 3 medical bed. And off to the left, we've got some storage. We've got a fridge for you that's stocked up with a couple of meds for you when you get the ship. We've had to remove one of the jump seats that came with the regular C8. However, that's been replaced with the medical terminal. It's also a great partner to the Carrack, which obviously has a Tier 2 medical bed. So now Carrack owners can use C8R as a sort of a advanced medical scout to be able to ferry injured people back for further treatment. I can see people using it for going out to bunker missions, just getting out there, doing all the murdering that they do, getting all the stuff back into Pisces, and then making sure that any nicks, cuts, grazes, or broken arms that they've got fixed before they move on to the next location. The C8R is obviously for those sort of players who want to support other players in the game. It's never going to win a combat fight. It doesn't have the durability to last in engaged combat. But it is there primarily and almost solely to rescue injured players or NPCs and keep them alive long enough to get them to somewhere to heal more severe injuries. So what did we learn this week? Well, we learned that specialized vehicles will always have their place in the persistent universe, but that a more rounded, multi-role experience might just be what's needed out there in the less civilized regions. That the Galaxy isn't just the Connie's big brother, but a return of player-facing modularity and potential harbinger for that system's future development. And that the new C8R Medical Pisces isn't just a standalone ambulance, but a solid addition to any ship with a hangar that can support it. Now, if you watched last week's Star Citizen Live IAE 2952 Super Talk Spectacular, you might have heard me mention about us finally pulling the curtain back on the Polaris
internal layout rework this week. And here's where we have sort of a good news and bad news type situation. The bad news is that the shortened Thanksgiving holiday this week means we weren't quite able to get that going where we wanted it to be for this show. But the good news is that we'll have plenty of time to explore the new Polaris concept layout next episode. So hopefully with even a more in-depth look than we would have managed this week. So stay tuned for that. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Happy Thanksgiving to those who celebrate, and we'll see you all here next week. No, díky, Jared. Další informace. No, tak tady to trošku zasekali zase animací. Tak se podíváme na AE. International Air Expo. No, říkali, že jsme na Lorville, když jsem se zasejfoval na New Babbage, tyjo. To snad ne. No jo, Lorville, ty vole, to si děláte srandu. To si děláte srandu. Takže zase poletím nějakou chvilku na Microtech. Protože jsme zase nějakým záhadným způsobem skončili tady na Lorville. No, ty vole. No to je doba. No to je doba. Ty vole. Uhodíme trošku. Doběhneme na metro. To je taky skoro, no hezky, jasně, tady se přerazíme, vole, takový. Ty vole, to jsme zakopli, ty vole. Nevyjde vlaku tomu, ne? To bylo těsný. To bylo těsný, hele, sekunda. Jsem chtěl říct trošku skákání jako v tom Prideovi a hned jsem ležel. Takže dojedeme tramvají na Spaceport. Hello, Square Lord. Nice to see you again here. Oh, thank you. Yeah, I try to get 1,000 subscribers. Now arriving. TSUP Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. I'm just going to New Babbage for IAE, but I respawn again on Lorville, even I was bad logged in New Babbage. I don't know. But, you know, it's starcitizen. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Something fast. Vehicle selected. Stand by.
which ship if today is Your Crusader. vehicle has been Of course, delivered to the following Crusader ship. location. My favorite, Hercules. Můj Hercules. My Hercules M2. Taková větší lodička. Yeah. I go watch your stream later. Go live. Oh, I have some vehicle here. Crusader Industries, a journey worth taking. Clear to launch. Call to home. Okay. Thank you, and please visit again. Okay, let's check Microtech. Quantum travel engaged. Quantum travel complete. Okay, let's go try again. Quantum travel engaged. Jenom zaparkovanýho. Jak se to jmenuje? On byl Spartan, jo. Výsadkovej.
parťák pro pěchotu. Třeba někam zajet, no. Větší, no. Tady mám ještě další vozítko. To taky jde všude. Je to docela bezpečný. Takový pěkný tank. No a počkáme, až doletíme na Microtech. Jo. Effect gone when you fly to Microtech. I was looking for that new RSI ship. How much is cost? Standalone ships. Quantum travel complete. Nautilus. Operator. Explorer. Yes, no. No. Interesting. Okay, over here. Beach. Quantum travel engaged. Quantum travel complete.
here. As always this week. Please proceed to assigned landing bay. Some fog. Landing gear down. Slowly. Sunu do hangáru. Okay. No, krásně. Landing complete. Have a pleasant stay. Nice landing. Engines off. It's still here, that book. Flying elevator. Okay, right now we're running on IC, International Aerospace Expo. Some display will be on CRUSADER Industries ships. Oh, I need some drink and food. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Co tady mám? Včera jsem přiletěl 400, no to je 400. Ještě něco by tady mělo být, MSR, ne? No, Corsair jsem přiletěl včera, no, tak ten vlastně zůstal zaparkovaný venku. No, Corsair vlastně. To je lehce trošku problémová, ale to jsme teď zjistili jistě. Okay. Začínající na E. Okay, run to the tram. Metro. Run to the metro. Metro tady ještě není, na chvíli počkáme. Trička jsem asi přišel. Nazdar lidi. Pěkný klunýř. Jsem toho tolik neřekl zase, ne?
Careful, doors are now closing. Nearing next stop. The capsule. Ano. Můžeme to hodit. Tady se ještě pozoru, to vypadá docela čerstvě. Ten drink jsem vypil docela rychle, takže fresh server pravděpodobně. Šup, nic jo. Tak zkusíme Apex Hall. Správně. Crusader and Tumbril LAN systém. To jsou cyklony. Tak, se jdem podívat, co tady máme dneska. Hercules a ještě jeden Hercules. Nádhera. To je postavený. Jedna hala tady nalevo. Tam to jsou tady prostě. No, tam nevím, tam to jsou prostě tady. Tohle jsou nějaký CRUSADER Spirit, Genesis. A tenhle, no. Tak se můžeme řeknout, ale tady nalevo. Tamhle to je C2, tady to je M2, a ta vládu tak malá to je A2. T2 je čistě cargo, bílý, A2 je bombardér a s 10 bombama a M2 je něco jako military transport. Trošku víc pacířovaný C2 s více zbraněma. To mám jako v podstatě jako denní driver toho M2. To jsem udělal nejvíc kšeftů a nejvíc přepravy všeho možného a s tím jsem vydělal nejvíc peněz. Opravdu nejlepší. Jedno z nejlepších letadel, co mám. Inferno, Ion a Mercury Starrunner. Ion, což je vlastně fighter na sestřelování velkých lodí. Je vlastně jedna velká puška, bouchačka, na který je byla palená loď. Dělali obrovskou bouchačku a tím postavili loď prostě. A aspoň takovýhle je lore. Je vlastně to samý, ale provedení balistickým, tam to je laserový dělo, tady to je Gatling, balistický. Myslím, že to je 7 size Gatling. To už dělá jako docela pěknou paseku.
lítal jsem s ním, ale já nevím, jestli to bylo nějaký buk nebo co, po každý dostali jediný zásah, tak to lítal, bude prostě neovládá, to nevím, se s tím dělat prostě, nevím, jestli to bylo lidi nebo nějakou chybu. A tady to je MSR Starrunner, Mercury Starrunner. Měla být jakoby dataship, pašerácká loď. Já si naloží klidně 2 vozítka, jedno menší, jedno větší. Tady jsou různý chybící dole, co to má být, tady karborům nebo co. Tady je tajný kargo. Sem se dává kontraband, který nechcete, aby našli celníci. A tady pod lodí je tunel, který vede skoro do všech hlavních místností téhle lodi. Čímž je vlastně činí unikátní, protože to vlastně žádná jiná loď nemá před starcitizen takovýhle podzemí lodi. Takže to vylezem. Kvince. Když se berete Bílou královnu, nějaký sem, ne, tak jsem dal druhou figurku, možná je to rozbitý, nice. Tohle to má udělat. Když je figurka tam, tak je to zavřený. Když se jmenuje figurka, položit si na správné místo na položí, tak se otevře ten vchod. To je mazec. Tady je pilotní kabina. Pilot. Je krásný výhled. Ta loď je docela rychlá. Jak ve vzduchu, tak ve vesmíru. Tady je ubikace, myslím. Postele. A samozřejmě zase světlo. Tady. Zase tajný dvířka do tunelu. Díky. To jsou detaily, jo. Ne, se zase nejdu. Jsem do ubikace. Tady jsme byli, tady je odpočinek, by se dalo říct. Tady jsou servery na data, hodně serverů, tady je scanning, takže si jdete a otevřete to skanovací
skanovací disk nahoře té lodi a můžete skanovat velký vesmír. Tady jsou turety, horní, spodní. No a tady jsme zpátky v cargo prostoru. Hodně zajímavá, hodně dobrá loď. Taky to používám. Tak a jdeme dál. Podíváme se nejdřív dolů a pak se vrátíme sem nahoru, vezme tady tu krasavce obrovský. Tady jsem to letěl. Vzít kapození, tam byl. Cyclone MT, spojený raketama a ještě průletem. Tady jsem podíval nástupem rakety. AA. Rakety. Tady má čistě jenom turec s kulometem. Tři kousky. Jsou taky tři kousky, musím nazvat na budu. Proběhneme tady display holem. Taky to je BN Merchman. Genesis Starliner. Tady to je osobní loď na vození pasažérů. Na tu taky čekám, už mám koupenou dlouho. Moc. Už ho to bylo. Kluci, dejte, byťte na to, ty vole. Pak je tohle. To je Sprite. To je nová. C1 Spirit. C1 Spirit. To je nová loď, co vytasili asi před měsícem. Tady to je jedna ze tří, jedna je cargo, jedna je luxusní dopravní a třetí je bombardér menší. Tady to je cargo. Sečko. Co máme tady teď poslední? Ranger motorky. Na ty se taky dlouho čeká. Československý sekci, tam jeden šílenec, ten z toho blázní, tyhle už před 2 rokama šílel, že nemá fakt svýho Rangera, co se koupil před mnoha lety, ty vole. No, to je na chudoby na ničemu nenašlo.
Tady. Cyklony. To je Cyclone, to je prostě jenom pick-up takový. Tady je závodní. Má to docela dobrý vychrání. Tady to myslím s IPčkem. S tím impulzem. Nastavování. Nic. Tak se mrknu nahoru. Vnitřní prostor vlastně u C2 a u M2 je úplně stejný, ale M2 ho má zmenšený kvůli jakoby váze, protože má pancíř, tak se do něj jakoby o trošku míň vejde, ale jinak je to úplně stejná loď jako ostatní, s drobnejma odlišnostma v interiéru. M2 má víc zbrojnice tady, C2 má klasický obejvák pro lidi, kuchyňkou, staleček zázemí. Tady má postele. Postele, protože tady zase pilot, někdo víc. A jízdlíky jsou tady jako na MSR. Trošku jiný, světlejší, no. A jsou taky dva. Pilotní kabina je trošku jiná vždycky. To jsou jenom dvě sedačky. Pilot po pilot. To je dvojka. M2. Turet. M2 má navíc celý turet. Co má odzadu. Tady úplně stejný vnitřek jako C2. Ale jak jsem říkal, kvůli váze, protože C2, M2 má víc brnění, tak tady to se do toho trošku méně vejde. Tady jsou rozdíly v kabinách. Tady je M2 sezení pro výsadek. Spolu se zbrojnicí velkou. Taky na zbraně. Taky na zbraně. Taky na zbraně. Taky na zbraně. Tady se někam mají strkat, jo, tady se mají strkat armory. Tady si nastrkáte armory. Kompletní. Boží to taky vypadá trošku jinak. Tady jsou 3 postele, protože tady jsou 3 členové posádky, tady mají kuchyňku samostatnou. A jízdníky je nová samozřejmě. No a kabina pilotní má jak jinak sedačku navíc. A patří borcovi, co ovládá ten spodní přední turet. Pody.
docela velký už od tady té lodi. Třek, a se podívám na tu MA2. Ty tanky se mnou vejdou dva vždycky. Tady je A2. Rozdíly v interiéru. Rampa, vyhazovač bomb, tady těch desítkových MOB, Matrov bomb. To myslím 2 až 4 bomby to má. No, to stačí, to dělá rovnou pasek. Takže proto je to tady menší, protože tady jsou bomby. To je v podstatě jiný vnitřní rozdíl toho hangáru A2 a M2 a C2. Dobře, je to taky trošku jiný. Protože to je hodně turetů, tak tady jsou 4 sedačky jednou pro turety, protože celý spodek je posatý turetama. Tady taky armory, stejná jako v M2. Zatím myslím, že je nějaká akorát obsluhárna. Jo, pro posádku vlastně. Tady kuchyňka, stejný jak M2, tady je 8 postelí. Posádku, protože se počítá pro každého pilota, kopilota a kompletně obsazení turety. Jsou 4 vlastně a tady jsou zase 3. Tady jsou zase 3. Tanky. Tady jsou ve stejné barvě, oni mají taky pěkný barvy. No. Docela větší trošku než na klasický tanky, to jsme zvyklí. To má asi důvody. Tady vlastně není vidět nic, tady je prostě pancíř. Když se to dovnitř, tak zkuste vidět. Krásně. No jo, to jsou ty technologie z roku 2952. Venku to vypadá takhle krásně. To s tím no, vypadá to úžasně. No, tak to by se mělo všechno. CRUSADER a
nebo Cyclone MT. Takže díky všem, že jste vydrželi do konce, můžete hodit like, koment, případně odebírat. A já se s vámi uvidím zase příště u dalšího výrobce zítra. Čau.